Our MLA Captain Wenzi Vegas received show cause notice towards campaigning for India Alliance at Kochurem. Attempt made to suppress our voices. Indians shall win both seats in Goa. The district magistrate and returning officer ताणें आमचो ऑनरेबल MLA फॉर बेनावली कॅप्टन वेन्झी वेगस हांकां शो कॉज नोटीस काडली कालचे डेटीन सांगून की कुडचड्यार पब्लीक मिटींग जाली आनी लावडस्पीकर यूज जालो ही ब्लेटंट लाय आसा. कुडचड्यान जे तारखेर ताणें घातला ते तारखेर खंयच पब्लीक मिटींग जावंक ना आनी एक एम्प्लिफायर यूज जावंक ना. हो क्लियर कट हॅरेसमेंट आसा आनी ताचेर निशेध करून आमी प्रेस काडलेले आनी आज त्या शोकॉजाक रिप्लाय दिवपाक पर्सनली ऑनरेबल MLA कॅप्टन वेन्झी वेगास डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आनी रिटर्निंग ऑफिसर तांकां मेळपाक आयिल्ले पूण ते हांगा ऑफिसान नात आनी आमी कॉपी तांचो PA जी आसा तिजे कडेन आमी ही कॉपी सबमीट केल्ली आसा. हे क्लियर कट हॅरेसमेंट एक्चुअली. ते दीस कुडचड्या जेन्ना कॅम्पेन केल्ली पयलीं पेट्रोल पंपाक आहले थिंगसून बाजारांत गेले थिंगसून आमी शिवाजी सर्कलाक गेले. हो जो कॅम्पेन अवेरनेस दी आनी ही अवेरनेस करता आसतना आमी धाकटोसो स्पिकर उजा करताले कांयच लेस देन 50 डेसिबल स्पिकर. इट वॉज जस्ट टू क्रिएट अ प्रोमो ऑफ इंडिया एलायन्स आनी आमचो जो बॅनर आहलो तेजे इंडिया एलायन्स म्हणून बरयलो आहलें आनी ही एक फर्स्ट कॅम्पेन न्हू. दीस इज पास्ट लास्ट 10 days वी वर डुईंग इट आनी ते दीस थिंग सारके सिंगम जावन आमगेले गोंयकार भाव पुलिशे युनिफॉर्म घालून आनी डुईंग इलेक्शन ड्युटी आयले थांबयले आम तरी पूण कंटिन्यू केले आनी आज कितका म्हळ्यार आमकां शो कॉज नोटीस काल धाडल्या आनी विदीन 48 hours आय हॅव टू रिप्लाय. सो वी हॅव रिप्लायड टू देम सेईंग दॅट देट वॉज नो पब्लीक मिटींग. आज जे तूं चोवपाक गेले जाल्यार इंडिया एलायन्सा इतली भिलो आहाय इंडिया एलायन्सा भिवून ते आतां शो कॉज देखून काडपाक लागले. वयल्या MLA जावन डायरेक्ट दे आर सेंडिंग शो कॉज नोटीस टू मी एंड दॅट टू विथ अ ब्लेटंट लाय. देर वॉज नो पब्लीक मिटींग, देर वॉज नो लावड स्पिकर. इतली कापस्ताद तेगेली की भिवपाची. सो हाल भितरूय घातले कडेन म्हाका आज जरी तर एशको शो कॉज नोटीस काटाय डायरेक्ट टू द MLA एंड बाय पुटींग फॉल्स एलिगेशन्स कमिंग फ्रॉम द collector's office. So I think we strongly condemned. At the same time we would like to tell the BJP government ki ami tuka bienat, we do not scare you and you are scared and you are worried. Campaign promise जातींगा तूं स्थिती कित जातली तिचोय गोंयच्या लोकांक आज पडपा बरें आनी BJP सरकाराक आज आमी सांगो सोदताय यू आर लुजींग बोथ युअर सीट्स. नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा दोन्ही सीट इंडिया एलायन्स आज जिखून तुमकां दाखयतली कित्याक लोक तुमचे विटलो आहा. कुडचोरे लोक आनी चोयलो आहा ते दीस कॅम्पेनिंगाक लोक सगळे ताळयो मारून सगळ्या कडेन उलयल्ले आनी कुडचोरे लोक तुमकां दाखयतलो आतां मत मारून आख्या सावथाचो नॉर्थाचो लोक तुमकां दाखयतलो. हें तूं मातशें शोकॉज धाडटे वी कंडेम एंड वी हॅव गिवन यू अ रिप्लाय दॅट देर वॉज नथींग लायक दीस हेल्ड एंड वी आर फियरलेस. वी वील कंटिन्यू आवर कॅम्पेन फॉर इंडिया एलायन्स एंड सपोर्ट आवर इंडिया एलायन्स पार्टनर्स.